Así que le damos la bienvenida. A ver, ministro, venga por aquí, por ahí, sí. Gracias por venir. La segunda vez que viene, ministro René González, bienvenido. Y su esposa Erika González. Bienvenidos. Holy. Hallelujah. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Holy is the Lord. Quiero felicitarlo. I want to congratulate you. Hizo muy bien en venir. You did very well in getting here. La próxima vez que cuando vaya a salir para la iglesia le digan que es un día peligroso. Next time you want to go to church and they tell you it's dangerous, Usted le dice, you say, peligroso es dangerous is morir sin Cristo. to die without Christ. Peligroso es que el Señor venga en este día Dangerous is that the Lord comes y today no nos encuentre and preparados, doesn't find us ready nos encuentre entretenidos. and finds us entertained. Pero usted no es de eso. But Usted you're not one of vino those. You're here para recibir la to palabra. receive the word of God today. También lo quiero felicitar por esta iglesia Also, tan bonita. congratulations for this beautiful church. Eso es gracias a usted, That's thanks to you. a su bondad, Your willingness, a su corazón your heart que ama a Dios, that loves God, a su corazón que quieren a sus pastores your heart that loves your pastors, y quieren que su iglesia sea una de las mejores iglesias de este town. and you want your church to be one of the best in town. Amén. Amen? Quiero darle una exhortación. I want to exhort you on this day. Nosotros los seres humanos, We as human beings, después que tenemos un triunfo after we have triumphed in something y obtenemos una victoria, and we obtain a victory, tendemos a bajar las manos, we tend to put our hands down. tendemos a decir, ya estamos victoriosos, vamos a relajarnos. We tend to say, we're victorious, let's just relax. Pero este no es momento de relajarse. This is not a moment to relax. Lo que está sucediendo en este altar What is happening on this altar en el día de hoy on es this day atípico. is not typical. Cuando empezaron la alabanza, When the worship started, empezó de 0 a 100 it went from 0 to 100. a una velocidad que hacía rato yo no veía. And it was a speed that I hadn't seen in a very long Y time. esa velocidad no se obtiene en el momento que se alaba. And that speed is not obtained in Yo the estoy seguro moment. I que am sure antes de la alabanza, that before the praise and worship, los adoradores estaban the buscando a Dios worshipers su were looking presencia. for God in His presence. Hoy en el día de hoy, On this day, el altar no se le tiene respeto. the altar is not respected. La Biblia dice, The Bible says, le dijo Dios a Moisés, God told Moses, haz un altar make an altar, build an altar, y allí me encontraré contigo. and you will find me there, and I will find you. En el altar In the altar es donde Dios nos habla is where God speaks to us, y en el altar es donde nosotros damos reverencia a and at Dios. the altar is where we show God reverence. Así que manténganse así, So stay orando, this way, buscando a Dios, praying and looking for ayunando. God, No descansen, fasting. porque Don't, esto que ha sucedido ahora es el principio de a lo que Dios los quiere llevar. don't Amén. dismay, because this is only the beginning of where God wants to take you. Esa es mi exhortación para ustedes. Ahora les That is invito my exhortation to you. a ponerse de pie I'll invite you to please en stand on your feet reverencia a la palabra in reverence to the word. y vamos a buscar We will look for en Proverbios 19, Proverbs 21. 19, verse 21. Santo es el Señor. Proverbios Holy 19, is the Lord. Proverbs 19, 21. verse 21. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel, that will stand.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Father, leída we en esta thank you noche. for the word we have read in this morning. Venimos aquí delante de tu presencia We come before your presence para que tú nos ministres en el día de hoy, so that you minister to us this morning, para recibir aquello de lo cual venimos a buscar de to tu receive presencia. what we have come to get from your presence. Solo queremos ser instrumentos We want to be your instruments útiles en tus manos, that are Señor. utilized in your hands. Disponemos nuestros labios como un instrumento, We dispose our lips as your instrument, pero que seas tú but let it be you ministrándole a tu pueblo. ministering to your people. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In Pueden Jesus' name, sentarse. you may be seated. Aleluya. Hallelujah. La pastora casi predica lo que yo iba a predicar. The pastora was almost preaching what I was about to preach. Aleluya. Santo es el Señor. Holy is the Hoy vamos a estar name of ministrando God. Today we will minister bajo el mensaje el poder de la simiente incorruptible, el poder de la sangre de Jesús y el poder del nombre de Jesús. The name of the message is the power of the seed that is incorruptible, the blood of Jesus, and the name of Jesus. Hay mensajes que marcan una congregación por un día, There are messages that mark a congregation for a day, pero hay revelaciones que marcan una generación completa. but there are revelations that will mark a complete generation that follows it. Hoy usted va a recibir lo que vino a buscar de Dios. Today you will receive what you have come to ask from the Lord. El mensaje que vamos a compartir The message we will share es un mensaje de poder, is a message of power, pero un poder que es renacido de la simiente incorruptible. but it is a message that is in the power of that seed that is incorruptible. Hoy quiero hablarte de tres realidades espirituales que el infierno no soporta. I want to speak to you about three realities that the hell cannot stand. Que la iglesia entienda. That the church understand. Uno es la simiente incorruptible de la palabra de Dios. One is the seed that is incorruptible of the word of God. Otro es el poder de la sangre de Jesús The next one is the power of the blood of Jesus y el poder del nombre de Jesús. and the power in the name of Jesus. Estas tres no son doctrinas aisladas, These three things are not separate. son una corriente de poder que fluye desde el corazón de They are a Dios current that flows from the heart of God para salvar, so that they save, para limpiar, to cleanse, para transformar, to transform, para sanar, to heal, para libertar to free, y para poder establecer el reino de Dios en nosotros. and to establish the kingdom of God in each and every one of us. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, 1 Peter chapter 1 verso 23. verse 23. Declara, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. El nuevo nacimiento que Jesús le habló a Nicodemo no es un proceso que viene de parte del hombre. That reborn message that Jesus gave to Nicodemus doesn't come from the man, Ni es un esfuerzo humano, and it's not with their own human strength, sino por una semilla espiritual que es eterna, perfecta y que no envejece y no se contamina. but through a seed that doesn't age and does not get contaminated. Esa simiente apunta a una obra terminada. That seed points to the work that has been completed. Esa obra es That la work sangre is the de blood Jesús. of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Hebreos 9:12 declara Hebrews 9:12 states que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Not with the blood of goats or calves, but with his own blood he entered the most holy place once and for all, having obtained eternal redemption. La sangre no es un símbolo. The blood is not a symbol. La sangre es una realidad The espiritual, blood is a spiritual reality legal y poderosa. that is legal and powerful. Y sobre esa obra perfecta And over that,
perfect work. se nos dio un nombre We've been given a name que es sobre todo that is nombre. above all names. Dice Filipenses 2:9 Philippians 2:9 says que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and those in heaven and those in the earth. El infierno tolera reuniones, Hell does not take well when there's reunions, música y emociones, when there's emotions and music, pero lo que no tolera but what they cannot stand es la simiente incorruptible, is the seed that is incorruptible, el poder de la sangre de Jesús the power of the blood of Jesus, y la autoridad del nombre de Jesús. and the authority that was given to the name of El Jesus. enemigo no teme a tus emociones. The enemy is not fearful of your emotions. El enemigo lo que teme es a tu revelación The enemy- producida por la palabra. The enemy fears the revelation that you receive through the word of God. El enemigo tiembla cuando entiendes la palabra The enemy trembles when you actually understand the word, y huye cuando la aplicas. and he flees when you apply it. Y cuando aplicas la sangre, And when you apply the blood, él retrocede He cuando comes usas back el nombre de Jesús. when you Aleluya. use the name of Santo. Jesus. Hallelujah. Ahora, primer punto, vamos a empezar en el poder de la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Now let's talk about that first point, the power of the seed that is incorruptible of the word of God. Todo en Dios Everything in God comienza con una semilla. starts with a seed. Cuando usted tiene una semilla en la mano, When you have a seed in your hand, una semilla de mango, maybe a mango seed, usted no está viendo you are not seeing una semilla de mango. a mango seed. Usted lo que está viendo es una mata de mango. You are seeing a mango tree. Así es lo que todo comienza. That is how everything starts. Dice la Biblia que esa semilla The word says that that seed va a producir un fruto, will un árbol produce que da fruto. a fruit, a tree that bears fruit. Y ese fruto And that fruit va a producir mangos. will produce mangoes. Y ese mango And that mango va a producir una will semilla. produce seeds. Y esa And semilla that seed va a volver a producir un árbol. will produce another tree. Y ese árbol And that tree va a volver a producir una semilla. will produce seeds again. Y eso es lo que va a suceder, que al final And that is what happens at the end. va a tener un bosque de mata de mango. You will have a forest of mango trees. Así es la palabra de Dios. That is how the word of God is. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, When Jesus said to Nicodemus, Nicodemus, si quieres llegar al cielo, if you want to go to heaven, tienes que nacer de nuevo you have to be por born again el agua y por el Espíritu. by the water and the Spirit. ¿Qué Jesús le trató de decir a What was Nicodemo? Jesus trying to say to Nicodemus? ¿Cómo una persona que está viva How is a person that is alive vuelve a nacer de nuevo? born again? La única forma de una persona que está viva The only way that a Vuelva person a that is nacer de nuevo. alive can be born again, es que esa persona muera. it is for that person to die. Primer punto para nacer de nuevo. First point, to be born Tenemos again, que morir we have to die al yo soy, to the I am, al yo tengo to the I have, y al yo puedo. and to the I can. Segundo, después Second, tenemos que recibir la palabra de Dios, we que need to es receive the word la que nos va a hacer renacer de simiente incorruptible. that will allow us to go from being a seed that is incorruptible. ¿Qué es una simiente incorruptible? What is a seed that is incorruptible? Lo dice la misma palabra. The word says Una it itself. simiente es una semilla The que no se seed corrompe. that cannot be corrupted. Cuando usted le falla a Dios, When you fault God, when you fail Him, la culpa no es de Dios. it is not God's fault. La culpa no es de la semilla. The seed is not at fault. La culpa es suya. The fault is in you. Nunca la culpa viene de parte de Dios. The blame cannot be put on God. ¿Por qué? Porque la semilla es incorruptible. Why? Because the seed is incorruptible. Yo le invito a buscar en su Biblia I invite you to look in your Bibles, en Génesis capítulo 3, versículo 15. to go to Genesis 3, verse 15.
En este capítulo y versículo In this chapter and in this verse es donde comienza el verdadero evangelio. is where the true gospel begins. La Biblia, los estudiosos de la Biblia The scholars of the word le llaman a este versículo call this verse el protoevangelio. the proto-gospel. Así es como empieza el evangelio de Dios. Vamos a That is leer. how the gospel starts. Let's read. Santo es el Señor. Blessed be the name of the Lord. Vamos a leer desde el versículo 14. Dije, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. We'll read from verse 14. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Este es el principio del evangelio. This is the beginning of the gospel. El evangelio no empieza. The gospel does En not Mateo. start in Matthew. Mateo es el producto de este versículo. Génesis Matthew is capítulo the 3:15. product of Genesis 3:15, Porque ahí le dijo, because it says la primera vez que se habla de Jesús the en first profecía time. en la Biblia es en este versículo. This is the first time that it's been prophesied about Jesus. Y me llama la atención esto. And it captures my attention Dios le dice a la mujer, that God said to the woman, porque tu simiente because your seed te herirá en el calcañar. will bruise your head. Pero la mujer no tiene simiente. But the woman doesn't have a seed. Entonces yo me pregunto, So I ask si la myself, mujer no tiene simiente, ¿por qué Dios le dice if she doesn't a have a Eva seed, why did he say to Eve que la simiente de ella que iba a salir de ella, le iba a herir en el calcañar? that is her serpiente. seed that will bruise his heel? Primero, First, no le podía decir a Adán, he couldn't tell Adam porque la naturaleza de Adán ya era una naturaleza que estaba caída. because the nature of Adam was already corrupt. Y la simiente que Dios le está hablando a la mujer And the seed that God is saying to Eve era una simiente que no podía producir ella, pero era una simiente espiritual. and the seed that it was one that she could not produce, but it was a spiritual seed. Por eso le dice, porque tu simiente, That is why he says, because your seed, cuando la Biblia habla de simiente, when the Bible speaks about a seed, la Biblia habla la simiente de Abraham, it talks about the seed of Abraham, la simiente de Isaac. the seed of Isaac. Pero nunca vamos a ver en la genealogía de Jesús In the genealogy of Jesus, we will never see hablar de la simiente de una mujer. when they speak of a seed of a woman. Pero en este caso, But in this case, el evangelio, que quiere decir buenas nuevas, the gospel, which means good news, nos estaba mostrando is showing us que la simiente incorruptible that the seed that is incorruptible, que nos iba a rescatar that has come to rescue us, no iba a venir del hombre, was not going to come from the man, porque la mujer no tiene simiente. because the woman doesn't have seed. Le invito a ir a Mateo capítulo 1. Now I ask you to please go with me to Matthew 1. Santo es el Señor. Blessed is the Lord. Dice la Biblia en el versículo 1, este libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. The verse 1 in Matthew 1 says, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham engendró a Isaac, Abraham begot Isaac, Isaac a Jacob Isaac begot Jacob, y Jacob a Judá Jacob begot Judah y a sus hermanos. and his brothers. Y así consecutivamente sigue hablando de la simiente. Pero
And so on and so forth, and continues Lo, to speak lo about the que seed. Mateo nos quiere enseñar But what Matthew wants to show us, no es una genealogía de hombre, it is not a genealogy of man. porque si usted lee todo el capítulo, Because if you read the whole chapter, se va a dar cuenta you will notice que la genealogía según la carne faltan personas que no están puestas en este lugar, en este capítulo. the genealogy according to the flesh is missing names that are not in this chapter. El versículo 16 dice, Verse 16 says, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. and Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. So all generations from Abraham to David are 14 generations. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. From David until the captivity of Babylon are 14 generations. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. And from the captivity of Babylon until the Christ are 14 generations. ¿Por qué el escritor divide en números 14? Why is the writer of this book dividing them into 14? Porque el abecedario hebreo Because the Hebrew alphabet también tiene, cada letra significa un número. every letter signifies a number. Y aquí está la clave más profunda del poder de la simiente. And here is the deepest clue of the actual seed. El nombre de David The name of David en hebreo in Hebrews tiene 3 letras. has 3 letters. El Tab, que es igual a 4, Tab, which equals 4. el Ay, que es igual a 6, I, which equals 6. y de nuevo el Tai, que es igual a 4. And Dai, that equals 4. La suma da 14. When you add those, it adds up to 14. Esto significa That means que Mateo está diciendo algo sin decirlo. that Matthew is saying something without actually saying it. Está diciendo He's saying que Jesús, el hijo de David, that Jesus, the son of David, es el rey legítimo. is the legitimate king. Por eso, That is why 14 generaciones hasta David, 14 generations to David, 14 generaciones desde David 14 generations from David, y 14 generaciones hasta Cristo. and 14 generations until Christ. Todo es una consecuencia de un linaje. Everything is a sequence of lineage. ¿Qué nos enseña este linaje? What is this lineage teaching us? El reino de Dios incorruptible. The kingdom of God is incorruptible. Nos lleva al trono It takes us to the throne y al Mesías davídico. and to the Messianic king. Los 4 tipos de tierra The 4 types of soil que vamos a estar hablando en esta mañana. that we will discuss today. Vamos a ir a Marcos capítulo 4. Let's go to the book of Mark, chapter 4. Santo es el Señor. Blessed is the Lord. Versículo 4. Verse 4. Desde el versículo 3, vamos a leer. Let's read from verse 3. Dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Listen, behold, a sower went out to sow. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién me puede ayudar a Who is predicar? the sower? Who can help me preach? ¿El sembrador quién es? Who's the sower? El Hijo del Hombre. The Son of God. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Behold, the sower went out to sow. Y aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Verse 3. Listen, behold, a sower went out to sow, and it happened as he sowed that some seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on stony ground where it did not have much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. But when the sun was up, it scorched,
And because it had no root, it withered away. And some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. But other seed fell on good ground and yielded crop that sprang up and increased and produced. ¿Qué nos enseña esto? What does this teach us? Dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla. It says the sower went out to La sow buena semilla the es la good seed. palabra de Dios. And the good seed is the word of God. O sea, siempre lo que está sembrando el sembrador es la buena semilla. What the sower is always sowing is the good seed. Yo no me voy a fijar en la semilla que fue sembrado en los pedregales. I'm not going to focus on the ones that fell on stony Me ground voy a concentrar I en will donde concentrate. había una buena tierra. where there was good soil. Si usted está aquí en esta mañana, If you are here this morning, es porque usted es buena tierra. it is because you are good soil, good ground. Entonces, ¿qué nos impide So what stops us que esa semilla from having that seed que salió el sembrador a sembrar that the sower went out to sow y que cayó en buena tierra, and fell on good ground, que es usted y soy yo, that is you and it is me? impida What stops it? que demos fruto al 30, al 60 o al 100? What is stopping it from giving fruit at 30-fold, 60-fold, and some to 100? ¿Me puede alcanzar la piedra? Can you give me those rocks, please? That rock? Acuérdese, estamos hablándole a cristianos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Reminder, we are speaking to Christians that have been reborn of the seed that is incorruptible. Le estamos hablando a una buena tierra We are speaking to good soil, good ground, que ha sido plantada en ella una buena semilla. and a good seed has been planted. ¿Qué es lo que impide en nosotros que esa simiente incorruptible que fue plantada What stops that good seed that is incorruptible, that was planted? germine al 30, al 60 y al 100? What stops it from bearing fruit at 30, 60, at some 100%? Es que en nuestra buena tierra It is that our good hay ground una soil, roca puesta encima de there is nosotros. a rock over us. Que cuando esa semilla cae, That when the seed falls, no empieza a dar fruto. it cannot start to bear fruit. El diablo no le teme a los dones que usted tenga. The enemy does not fear your gifts. El diablo le teme a la cantidad de fruto que usted puede dar. The enemy fears the amount of fruit that you can bear. Usted puede tener muchos dones, You can have a lot of gifts, pero si usted no está dando fruto, but if you're not bearing fruit, quiere decir it means que hay una piedra encima suya that there is a rock over you que no le permite dar el fruto deseado por that Dios. doesn't allow you to bear the fruit that the Lord wants you to bear. Toda semilla es plantada para dar un 100%. Every seed is sowed so that it gives fruit 100%. No se conforme con el 30 que usted está dando, Don't be conformed to the 30% that you're giving now. porque en usted fue sembrada una buena Because semilla. in you, a good seed has been sown. Depende de usted, It depends on you, de la cantidad de riego the amount of risk, y el agua que se está refiriendo esta parábola and the water that refers in this parable es al Espíritu Santo. to the Holy Spirit. Aleluya. El cristiano nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios The Christian that has been reborn by that seed that is incorruptible y que ha nacido de nuevo de simiente and incorruptible has been reborn in the incorruptible seed, tiene que tener el ingrediente del Espíritu Santo en su vida. it needs to have the ingredient of the Holy Spirit in your life. Sin ese ingrediente, Without that ingredient, la semilla puede caer en la tierra, the seed is going to fall on the ground, pero si el agua but if the water no la germina, does not touch it, esa semilla no va a explotar. that seed would not explode. ¿Qué es lo que hace que la semilla explote? What allows that seed to explode? No es solo la tierra, It's not just the soil. es el agua que usted le It echa. is the water that you pour on it. ¿Qué sucede en la semilla cuando cae en la tierra
y es regada por agua. What happens to the seed when there's water that is that is poured on it? Sucede una metamorfosis. There is a metamorphosis that occurs. Cuando Jesús dijo, When Jesus said, si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza, if you had faith as a mustard seed, no se está refiriendo al tamaño de su fe, it is not referring to the size of the magnitude of the faith. aunque la semilla de mostaza es una semilla bien pequeña, Even though the mustard seed is very small, es la semilla del reino vegetal it is the seed of the vegetable kingdom que tiene más dureza, that is the most firm, la más resistente a the one that plagas. resists the most to plagues. Él se está refiriendo, si la fe tuya fuera resistente, He's saying if your faith would resist, si tu fe fuera constante, if your faith was constant, si tu fe fuera regada if your faith had water poured over it por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit, entonces esa semilla Then va that a ser seed una semilla que va a poder proyectar una fe. would be a seed that projects faith. Ahora usted me preguntará, Now you may ask me, ¿para qué usted tiene una piedra en la mano? why do you have a rock in your hand? ¿Usted me la irá a tirar? Are you going to throw it at me? No, No, pero sí quisiera romperla. but I would like to break it. ¿Qué significa esta piedra en la vida nuestra? What does this rock mean in our lives? Primero, First, el pecado que está siendo oculto. the sin that is behind closed doors. Hay pecados That is en hidden. cada uno de nosotros, y yo me incluyo, There is sin in every single one of us, and I include myself, que muchas veces están escondidos a nuestro consciente that many times are hidden to our conscience, y no queremos aceptarlo. and we don't want to accept it. ¿Qué es una piedra? What is a rock? El orgullo. Pride. Porque usted no sabe de qué familia yo provengo. Because you don't know what family I come from. Usted no sabe cuántos años me tocó a mí estudiar. You don't know how many years I have studied. Porque yo soy un abogado. Because I'm a lawyer. Porque yo soy un ingeniero. Because I'm an engineer. ¿Qué es esta piedra? What is this rock? Falta de perdón. Lack of forgiveness. Muchas veces estamos diciéndole, hermana, pídele perdón al hermano. A lot of times we say, sister, ask for forgiveness from your brother. Y respondemos, And we si answer, yo a mi madre no la perdono, if I don't forgive my own mother, voy a perdonar a otra am persona. I going to forgive someone else? ¿Qué es esta semilla? What is this rock? Inconsistencia en venir a la iglesia. Inconsistencies in church attendance. Usted viene a la iglesia para ser transformados y renovados. You come to church to be renewed and to be transformed. Nosotros los ministros insistimos tanto en que usted venga a la iglesia, We as ministers insist for you to come to church, no para que llene los bancos, not for you to fill that seat, no para que usted diezme, not so that you may tithe, no es para que usted ofrende, not so that you may give offerings. es para que usted sea transformado It is por for la palabra. you to be transformed by the word. Porque lo único que va a transformar tu vida Because the only es thing la that will palabra. transform your life is the word. Así que en el día de hoy So on this day, vamos a romper esta piedra let's break this rock para que esa semilla que va a caer en tierra, que es usted, una buena tierra para sembrar, so the seed that's going to fall in good ground, that is you, good ground to empiece a dar sow, el 100%. starts to give the 100%. Acuérdese Remember, que la semilla va a dar conforme al esfuerzo que usted dé. the seed will bear fruits according to how much effort you put in. ¿Esforzarse para qué? Effort for what? Para despojarnos de todo peso. To dispose of everything that weighs us down. ¿Qué es un peso? What is weight? Una mala amistad. A bad friendship. ¿Qué es un peso? What is weight? Pecados ocultos. Sins that are hidden. Una semilla no puede germinar A seed cannot grow si usted no ha nacido de nuevo de simiente incorruptible if por you la palabra are de not Dios. reborn of the incorruptible seed through the word of God. En el día de hoy On this day, se está predicando
Everyone's preaching un evangelio dulce. a gospel that is sweet. Se habla mucho del reino de Dios en nuestros corazones. There's a lot of the kingdom of God in our hearts. Se habla mucho de lo que Dios vino a bendecirnos. They speak about what the Lord is blessing for Pero us. se habla poco de la santidad. But there's little talk about sanctification. La germinación de la semilla depende That seed depends on de la cantidad que usted esté dispuesta of the amount that you are willing to give a dejar to allow para que Cristo sea formado en that usted. Christ forms us. Amén. Amen. No se ponga triste, que Don't get sad. hay esperanza para usted. There's hope for you. Lo principal es que usted es The first thing buena is semilla. that you are Si usted está aquí good ground. If y you're adora a here Dios, usted quiere saber cuál es la diferencia de una persona nacida de nuevo and now you want to know the difference between a person that was o born una again persona que es simpatizante del Evangelio, or a person that just likes the gospel. que los simpatizantes no pueden adorar. Those that like the gospel can't Muchas worship. personas vienen a la iglesia Many people come to church porque simpatizan con el Evangelio, because they just like the gospel. porque sienten que en la iglesia Because they feel that in church es como un club social. is a social club. Ahí los hermanos te abrazan, The brothers and sisters will hug los you. hermanos se preocupan por They ti. worry about you. Si tienes algún problema, los you have a hermanos te lo problem, solucionan. The brothers will help you. Pero realmente But in reality, no han nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. they have not been born again from that incorruptible seed. Aprenden a ser espiritual sin serlo. They learn to be spiritual without being spiritual. Vienen y se sientan y miran cómo se comporta una persona espiritual They come and see the behavior of a spiritual person. y empiezan a imitar a esa persona espiritual. And they start to imitate that spiritual person. Pero son esas personas que llevan años en la iglesia, But those are the people that have been in church for years. viniendo domingo a domingo, And they come Sunday Porque- to Sunday, inclusive no vienen los días entre semana, because they actually don't come during the week. y creen que viniendo de domingo a domingo And they believe that coming every Sunday, van a poder dar un fruto de 100%. they feel that they're going to be able to bear fruit 100%. Entonces quieren comportarse como una persona espiritual, So they want to behave like a spiritual person, pero no han nacido de simiente incorruptible. but they have not been reborn of the incorruptible seed. Y lo primero que sucede es And the first thing that happens is que a pesar que tienen años en el Evangelio, that even though they have years in the gospel, la persona no empieza a dar fruto. the person doesn't start to bear fruits. Usted no puede ser la misma persona del año pasado. You cannot be the same person as you were last year. Si yo vengo el próximo año, If I come next year, si me invitan, if you invite me, y yo veo que usted sigue siendo la misma and persona, I see that you continue to be the same person, es que usted no está dando fruto. it is because you don't bear fruits. Yo no soy el mismo I am not the same del año pasado. as last year. En este año Dios ha tratado conmigo. And this year, the Lord has worked with me, on me. Primera señal cuando Dios quiere tratar The contigo first sign when the Lord wants to work on you es que te separa, is that He separates you. te lleva a una intimidad. He takes you to an intimacy. No necesita que estés rodeado de You don't need personas, to be surrounded by people, porque lo que Él te va a enseñar because what He will show you necesita una intimidad contigo. needs intimacy with you. El fruto no se da solamente en el momento que vienes a la iglesia. The fruits don't just spring up at the moment that you come to church. Esta tierra tienes que alimentarla This todos los soil días. needs to be fed every day. Cristiano que no lee la palabra a diario Christians that do not read the word on a daily no puede dar basis fruto. cannot bear fruit. Cristiano que no ora Christian that doesn't pray no puede dar fruto. cannot bear fruit. ¿Por qué?
Why? Porque en la oración Because in prayer, es donde te dan las directrices a it's seguir. where you receive direction to move forward. En ese momento de intimidad In that moment of intimacy, te dicen lo que tienes que hacer it tells you what you need to do y lo que no tienes que hacer. and what you do not need to do. Te dicen y te enseñan lo que debes decir You are taught what to y say lo que no debes de decir. and what you shouldn't say. Porque ese momento de intimidad Because that intimate moment te evita los problemas por los cuales estás atravesando. will avoid the problems that you are going through. La mayoría de los problemas que atravesamos Many of the problems that we go through es por no escuchar la voz de Dios. is because we do not listen to the voice of God. La Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre The Lord directs the steps of man, the word y says, Él aprueba su camino. and he approves their way. Pero si usted no tiene intimidad con Él, But if you don't have intimacy with him, si usted no viene al altar a menudo, if you don't come to the altar often, usted no va a recibir las directrices you will not receive the direction que Dios tiene para usted. that the Lord has for you. Y esas directrices And that direction le van a evitar will avoid que pase por situaciones en las cuales that you go through situations usted no debe estar atravesando. that you should not be going through. Hermano, pero usted me dirá, bueno, yo le sirvo a Dios, no falto a un servicio, And you may say, I serve God, I don't miss a service. vengo todos los días a los cultos de oración, I come every day to the cuando se services of convoca una prayer, vigilia when there's a vigil, y cada día tengo más pruebas. and every day I have more problems. Usted se olvidó cuando usted era pequeño que iba a la escuela, Did you forget when you were going to school, cuando usted tenía were una young? asignatura when you had an assignment, y pasaban 15 días? and 15 days would go by? ¿Qué era lo que le decía la maestra el día lunes? What did the teacher say on Monday? El viernes On Friday, vamos a tener un examen. you will have a test. ¿Qué es una prueba? It is a trial. Una prueba es un proceso que viene de Dios A trial is something that comes from God para ver to see si lo que se nos ha sido enseñado if what we have been taught, vamos a pasar el examen. if we're going to pass the test. Si usted no fue capaz de pasar If you were not willing to pass un examen hace 10 años a test 10 years ago con una situación with a situation que se le presentó, that presented to you ese mismo examen that same test se lo van a repetir 10 años will repeat después. 10 years later. ¿Para qué? Why? Para For what? ver si estamos listos To see if we're para ready llevarnos al siguiente nivel. to then take us to the next level. Así que cuando estemos pasando por procesos So when we're y going por through a pruebas, process and the trials, entienda understand que lo más rápido que obedezcamos a ese proceso that the quicker we obey to that y process busquemos guianza y dirección de Dios, and we look for guidance and direction from God, es entre más rápido que vamos a salir de then él. the quicker we will come out of that situation. Pero si cuando llegue el proceso empezamos a renegar But when the process comes, we start y a whining protestar, and protesting. Señor, pero Lord, tú no eres fiel a you're lo not que dice tu faithful, palabra, like your word porque tú says, me prometiste un esposo Because you promised a husband. y llevo 3 años esperando que tú me dejes I've esposo, been waiting for 3 years for you to give me that porque tú me husband. prometiste una esposa que iba a ser Promised de a ayuda idónea wife that was going to help me, y me has dado un demonio and you've given me a demon, y no has sido capaz de pasar el proceso. La Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, you're not willing to pass en that lo mucho test. te pondré. The Bible says, you were faith in the little, I Si will no put you in somos the greater capaces depths. de ser fieles en lo poco, If we're not willing to be faithful in en la the little, asignación que se nos da en lo poco, then the assignments that we receive in the little, no vamos a ser capaces de pasar al siguiente we nivel. will not be able to move forward to the next level. ¿Qué es un siguiente nivel? What is the next level? 1% de dar fruto. A percentage of bearing fruits.
Es cuando usted dice, It is when you say, este hermano cómo ha cambiado. this brother has changed. Ya usted va a ver el fruto reflejado. You can see the fruit reflected. ¿Cómo? En el trato con su hermano. How? The way that you interact with your brother. ¿Cómo? How? En la forma de responder cuando te pisan In el the callo. way they respond when they step on you. ¿Cómo? Cuando How? tu hermano te dice algo que no te gusta. When the brother says something that you don't like. Usted no se ha fijado You haven't noticed que Dios usa that a, God uses a los hermanos carnales de la iglesia the carnal brothers and sisters from the church para pasar por procesos a aquellos que están buscando ser cada día mejor. to pass the trials of those that are looking to be better. No es el diablo, It's not the enemy. es Dios que está usando la naturaleza de ese hermanito que todavía no ha empezado a dar fruto. It is God using the natural way of that person because they haven't started bearing ¿Para fruit. ver qué cosa? To see what? Para ver si tú estás listo para pasarte al próximo To nivel. see if you're ready to move on to the next level. Hay 3 niveles en los cuales Dios hace. There's 3 levels that God uses. Dice en Génesis capítulo 1 que en el Genesis principio 1, it says, in the la beginning, tierra estaba desordenada y vacía. the earth was in chaos and it wasn't in order. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And the Spirit would move over the waters, it says. Y dijo Dios, And God said, sea la luz. let there be light. Lo primero que hace Dios The first thing that God does, para que esa semilla empiece a dar fruto so the seed starts to bear fruit, es ordenar nuestras is vidas. Aleluya. bring order to our lives. Aleluya. Si su vida no está en orden, If your life is not in order, usted no puede empezar a dar fruto. you cannot start bearing fruit. Primer paso First step, es ordenarte. you need to ¿Por get qué? order. Porque en Why? el desorden Because within disorder, Dios no puede moverse. God cannot move. Dios es un Dios de orden. Our God is a God of order. Si su vida no está en orden, If your life is not in order, hermano, ¿cómo pongo mi vida en orden? how do I put my life in order? Casándote con la mujer que vive en concubinato. Eso es poner tu vida en orden. Getting married with the one that has been saving herself. That is No what needs mentir to be para left in obtener order. ganancias a la hora de hacer los taxes. Do not lie when you're doing your taxes. Escuche, Listen, cada cosa que nosotros hagamos every single thing that we do en esta tierra, on this earth, le vamos a tener que dar cuenta a Dios. we will have to give account to God. No olvidemos eso. Let's not forget that. Cuando salimos de la iglesia, When we leave church, Dios no se queda en la iglesia. God doesn't stay in church. Dios va con nosotros. God is with us. Usted no solo puede querer dar fruto aquí adentro, You can't only want to bear fruit inside here, donde primero tiene que empezar a dar fruto where you need to start bearing es fruit, en su is casa. in your home. Usted sabe cómo usted empezó a dar fruto cuando el pastor se da cuenta. You know how the pastor notices that you start to bear fruit? Cuando la esposa suya no le da más quejas de usted al pastor. When your wife doesn't complain to the pastor about you anymore. La primera en reconocer que Dios está haciendo un cambio en tu vida The first one to recognize that the Lord is es la changing you persona que duerme al lado. is the person that sleeps next to you. Segunda cosa que Dios hace cuando decide ordenar nuestra vida Second thing that the Lord does when He orders our lives es recalcular nuestra ruta. is recalculate our route. Nosotros teníamos un plan, We had a plan, nosotros queríamos crear, teníamos una visión we had a vision, y todas esas visiones fueron creadas basado en lo que tú creías. and all of those visions were created in what you thought was the Por eso leímos en el principio Proverbios 19, That's why we 21. read Proverbs 19:21. Porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Because many
thoughts are in the pero man's el heart, consejo de Jehová prevalecerá. but God's counsel will remain. Tú te acostaste en el día de ayer, You went to sleep yesterday. hiciste planes para hoy, You made plans for today. pero cuando te levantaste, But when you woke up, viste que tus planes you saw that your plans no fueron los que tú hiciste. are not the plans that you made. ¿Por qué? Why? Porque Dios hizo que recalcular tu ruta. Because the Lord recalculated your route. ¿Por qué Dios recalcula nuestra ruta? Why does the Lord recalculate our route? Para llevarnos al propósito que Él quiere para tu To vida. bring us to the purpose that He wants for our No lives. por lo que tú quieras vivir o donde tú quieras hacer. Not by where you want to live or what you want to do. Yo me quiero mudar para Florida. I want to move to Florida. No es para donde tú te quieras It's not where mudar. you want to move to. No, porque yo me quiero ir de Denver. No, I Porque want to leave Danbury no me gusta. because I don't Yo like quiero it. irme a Nueva York. I want to go to New York. Pero Dios tiene un propósito diferente. But God has a different purpose. Y entonces viene lo que es el proceso llamado quebrantamiento. And then there starts a process of brokenness. Nos empiezan a suceder cosas. Things start to happen. Empiezas a querer poner una panadería You want to put a bakery. y cuando haces la masa del pan And when you make the bread se te loaf, fermenta. it ferments. No es el diablo, It's not the devil. es Dios que te quiere sacar de la panadería It is God that wants to take you y out of the llevarte al bakery propósito que Él and tiene take para you to the ti. purpose that He has for you. Aquellos que tenemos llamado al ministerio, Those of us that have a calling to the ministry, la primera señal que Dios tiene una persona que es llamado al ministerio, the first sign that a person is called to the ministry is que siempre sabe que aquello que lo están llamando no es fácil, they know that what they're called for is not easy. porque ser pastor, To be créeme, pastor, believe me, si usted supiera lo que es ser pastor, if you knew what being usted a pastor nunca means, quisiera ser you pastor. would never want to be a pastor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con los que son llamados por So Dios? what happens to those that are called by God? Como conocen los conflictos, los problemas que trae el llamado, If they know the conflicts and issues that the calling brings, empiezan a oírle al Señor. they start to run away from the Lord. Dios los llama por aquí The y Lord ellos calls them quieren, here, and then they yo go voy a the poner other un way. negocio, I'm gonna yo put me a voy a mudar business. para tal lugar. I'm going to move. Les voy a poner un ejemplo de mi esposa. I'm going to give you an example of my wife. Mi esposa es de Nicaragua. My wife is from Nicaragua. Yo tengo un amor por Nicaragua grande I have a very special love that's y great for una Nicaragua. carga de administración por Nicaragua. And a heavy weight over my shoulders to Cuando intercede yo for le them. digo a mi esposa, When I say to my wife, vámonos a Nicaragua, let's go to Nicaragua, ella dice, sí, no, no, She no, goes, no, no, no no, quiero no. saber de I Nicaragua. don't want to know anything about Nicaragua. Y en estos días sucedió un problema familiar And on these days, there was a family issue que la hace a ella that allows her poder ir a Nicaragua to más a go to menudo. Nicaragua ¿Por more qué? frequently. Why? Porque yo sé que hay un propósito de Dios en mi vida Because I know that there's a purpose in my life para ministrar en Nicaragua. to minister in Nicaragua. Y como Dios tiene que cumplir ese propósito en mí, porque Because- la Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en ti. Because the Lord has to fulfill His purpose in me. Because the Word says the Lord will fulfill His purpose in me. Nosotros podremos atrasar el propósito de Dios, We can delay the purpose of God, pero no vamos a evitar que el propósito de Dios se cumpla. but we will not avoid from that purpose to be fulfilled. ¿Y qué es lo que nos empieza a suceder And cuando what nos starts to alejamos del happen then, propósito? when we come away from the purpose, Todo lo que vamos a encontrar fuera del propósito son Everything obstáculos. we find outside of the purpose is obstacles. Así que si tienes una vida en este momento llena de obstáculos, Now, if you have a life that is full of obstacles at this time, pregúntale al Señor, ask the Lord, Señor, Lord, ¿cuál es el propósito what que tú tienes? is the purpose that you have for me? Santo, Holy, sonría que Cristo le ama. smile that Jesus loves you. La diferencia entre un cristiano fructífero The difference between a Christian that bears fruit y uno estancado and one that is stuck no es la semilla, is not the seed.
Es la respuesta que usted le dé a esa semilla. It is the response that you give to that seed. La simiente incorruptible no cambia. The seed that is incorruptible does not change. La simiente no pierde poder. The seed does not lose its power. La simiente no envejece. The seed does not age. La simiente no se adapta a tu corazón. The seed does not adapt to your heart. Tu corazón debe adaptarse a la simiente. Your heart needs to adapt to the ¿Qué es seed. un corazón duro? What is a hardened heart? Una piedra que no deje que esa tierra germine A al rock 100%. that doesn't allow the fruit to bear at 100%. La semilla no pierde poder, pero sí puede perder terreno. The seed does not lose power, but it can lose ground. Todo lo que Dios hará en ti Everything that God will do in you, comienza con algo it starts with something que Él dijo. that He said. Todo lo que Dios va a hacer en ti, Everything that te the lo Lord va a will do hacer in you, saber primero. He will let you know first. Si Dios no te hace saber primero, If God doesn't tell you first, no hagas nada. then don't do anything. Estarte quieto. Stand still. Hay momentos de estar sentado. There are moments to be still and be seated. Hay momentos de estar en reposo. There are moments where you need to rest. ¿Por qué? Why? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo Because the entendimiento peace of God that surpasses all understanding guardará nuestros corazones y will keep nuestros our hearts pensamientos en Cristo. and our thoughts in Christ. Entonces lo que Dios va a hacer contigo, So what God will do with you, primero ordenar tu vida, first He will order your life. segundo recalcular tu ruta, Second, He will recalculate your y route. tercero llevarte al reposo que And third, tenemos He en will Cristo. bring you to rest that we have in Christ. Ahora, ¿cómo podemos cooperar con la semilla que es la palabra de Dios? Now, how can we help the seed that is the Word of God? Oír con reverencia. Listen with reverence. ¿Qué es reverencia? What is reverence? Apagar su teléfono. To shut your phone off. Eso es reverencia. That's ¿Reverencia a qué? reverence. A lo que Dios te quiere hablar. Reverence to what? To what the Lord wants to say. Todos aquellos que nos subimos a ministrar la palabra, All of us that minister the Word, no damos palabra de parte de hombre. we don't give word according to man. Aunque usted nos vea aquí, Even though you see us here, lo que estamos hablando, what we are speaking, Dios nos los dio primero. God gave it to us first. Y eso es reverencia a la palabra. And that is Estar reverence to the Word. atento To be attentive. en ese momento que usted viene a la iglesia. La adoración es un momento de rompimiento. In the moment that you come to church, worship Usted is viene a moment rompiendo ¿qué? for deliverance. Todo aquello contrario a lo que usted vino a buscar. Deliverance from what? Everything that is contrary Por to eso what you dice came to entrar find. por sus atrios con alabanza. That's why it says to enter His gates with praise and ¿Para worship. qué? Dios está preparando esa tierra Why? Because the Lord's preparing that soil para la semilla que Él va a sembrar. for that seed that's going to be sowed Produzca al so that it 100%. produces at 100%. Segundo, Second. creer aunque no entiendas lo que estás atravesando. Believe even though you don't understand what you're going through. Obedecer aunque te incomode. Obey even though it is uncomfortable for you. Los profetas modernos de hoy en día The modern prophets of today solo te dicen cosas bonitas, only say nice things to you, cosas lindas que te van a suceder. nice things that are going to happen to you. Pero los profetas que la Biblia enseña, But the prophets that are in the Bible, todos fueron llamados they were all called para corregir al to pueblo de correct Dios. the people of God. ¿Cómo Dios te habla? A How does God través de speak to la you? palabra. Through the Word. La persona que enseña no te conoce, The no person that's sabe lo que teaching tú estás pasando. Doesn't know you or what you're going through. No seas bobo en creer que alguien le contó algo. Don't be crazy to believe that someone said something to them. Dios conoce tu corazón God knows your heart. y la forma de él ajustarte And the way for Him to adjust y poder that llevarte and take you a donde él quiere llevarte es to a where He través de wants su to take you palabra. is through His Word. Muchas veces Dios nos bendice
Many times the Lord doesn't bless us porque Dios tiene un atributo que se llama presciencia, because the Lord has an attribute that's called presence. que Él sabe That He knows que si te bendice, that if He blesses you, tú vas a ser otra persona. you will be someone different. La Biblia dice, estar con sustento y abrigo, estar contento. The Bible says, be content with what you have. Si estamos viviendo condescendiente a la palabra If we are being guided by the Word, y estamos esperando que Cristo viene pronto, and we are waiting for Christ to return soon, ¿por qué tenemos tanta insistencia de crear nuestro propio reino? why do we want to create our own kingdom? ¿Por qué queremos solo comprar, obtener Why do we want to cada día buy más things and cosas? have more and more things every day? Si cada día la Biblia nos enseña que estos son cosas temporales, Every day the Lord teaches us that these are cosas que temporary van a things, desaparecer, things that will disappear, cosas que no son things importantes. that are not important. Por eso Dios nos habla a través del profeta, a través de la palabra o del profeta que levanta en la congregación, no para decirnos las cosas lindas That is que tú why quieres oír. The Lord speaks to us, whether it's His word or through the prophet, is not to hear the nice things you want to hear. Ese evangelio dulce, That sweet gospel, créeme que no te conviene. it's not convenient to you. Eso es un evangelio que no te está preparando para la vida eterna. It is a gospel that is not preparing you for eternal Es un life. evangelio que entretiene, It is a gospel that entertains, pero que no da fruto. but it does not bear fruits. Tenemos que obedecer aunque incomode y confesar la palabra día y noche. We have to confess the word day and night and obey even though it makes us uncomfortable. La Biblia dice, The Bible says, resistir al diablo resist the devil y de vosotros huirá. and he will flee. Hermano, ¿hasta cuándo tengo que resistirlo? Brothers and sisters, how long do I have to resist? Hasta que se vaya. Until he leaves. ¿Cómo lo resistimos? How do I resist? Creí, I believed, por lo cual hablé. and so I spoke. Creímos, We believed, por lo cual hablamos. so we speak. Todo lo que está en el propósito de Dios Everything that is in the va a purpose of tener una God objeción. will have an objection. Yo para llegar aquí a este lugar a predicar, In order for me to come he here and preach, pasado los dolores más horribles de mi vida. I've had the largest pain of my life. Llevo una semana y media con un dolor de un diente I horrible. have had pain in one of my teeth for over a week that it's been horrible. Iba al dentista y no podían hacer nada. I would go to the dentist and wouldn't Me do daban anything. antibióticos y nada They gave me sucedía. antibiotics and nothing happened. Un día antes de salir One para aquí, day before coming here, el dolor the pain desapareció. just went away. ¿Por qué? Why? Porque yo creí en el propósito de Dios. Because I believed in the purpose of God. Yo podía llamar al pastor y él hubiera sido entendible. I could have called the pastor and said he tengo un would have been able dolor to que no puedo understand. con él. And I would say, No me I have this concentro. pain, I can't stand and I Y su can't pastor me hubiera concentrate. dicho, yo lo entiendo, hermano. And the pastor would have said, I Pero eso understand. no es lo que nos llamó But Dios. that is not what God called us to do. Dios nos llamó a ser He perseverantes, called us to persevere, to be consistentes consistent a lo que hemos aprendido en to su what we have palabra, learned in His Word, a confesar lo que su palabra to dice. confess what His Word says. Y eso es lo que nos va a dar la victoria. And that is what's going to give us the victory. Cuando confiesas lo que Dios dijo, When you confess what God has said, estamos regando la semilla que Él sembró. we are spreading the seed that He has sowed. No vamos a poder tocar los 3 puntos, pero quiero tocar rapidito el punto 2. We won't be able to touch all of the points, but Acerca point del number 2, poder de la sangre de Jesús. the power and the blood of Jesus. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 12, Hebrews 9:12 says, dice que Él entró una vez para siempre con su propia sangre. He went in once and for all with His own blood. ¿Qué es la sangre de Cristo? What is the blood of Christ? La sangre es la evidencia legal It is the legal evidence que hay un precio que se pagó por ti. that there is a price that has been paid for you.
Toda la Biblia está llena de simbolismos de la sangre. All of the Bible is full of symbolisms to the blood of Christ. La Biblia nos enseña en Levítico In Leviticus, we are taught que el poder de la vida en la sangre está. that the power of life is in the blood. Desde el principio Dios viene trayendo desde el Génesis. From the beginning, since Genesis, Cuando el hombre cayó when man fell, y comió del árbol de la ciencia And he del bien y del mal, ate of the tree of good and evil, Dios tuvo que matar a un animal para poder vestirlo. he had to kill an animal so that he may be clothed El or primer dressed. sacrificio que Dios enseñó al hombre The first sacrifice that was taught to man iba a ser de Dios hacia el hombre, was from God to man. no es del hombre hacia Dios. It is not from man to God. Siempre la semilla viene de parte de Dios. The seed comes always from God. Usted no tiene control de la semilla. You don't have control of the seed. Su control es de regar la tierra Your control is to que ya spread nació de simiente incorruptible. the ground that was already born of that incorruptible seed. Y para eso la Biblia nos enseña And that's why the Bible teaches us que es necesario la sangre de Cristo. that it is necessary for us to have the blood of Si Christ. no hay sangre, no hay remisión de pecado. Without blood, there's no remission of sins. Si no hay sangre, no hay perdón de pecado. If there's no blood, there's no forgiveness of sins. Si no hay sangre, no hay nacimiento de If nuevo. there's no blood, there is no way to be born again. Porque la sangre es el medio que nos hace aptos Because the blood is what makes the way para participar de la herencia. so that we may be part of the inheritance. La sangre de animales cubría, pero no limpiaba. The blood of the animals would cover, but it would not cleanse. Pero la sangre de Cristo limpia, But the blood of Christ cleanses. justifica, It justifies. restaura, It restores. protege It protects. y vence al acusador de los hermanos. And overcomes the one that comes to accuse. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Romans 5:9 says, Justificado por su sangre. Juan 1:7 dice que la sangre nos limpia de todo pecado. Romans 5:9 is justified by his blood. 1 John 1:7, the blood cleanses us of all sin. Y Apocalipsis 12:11 dice que vencimos por la sangre del Cordero. And Revelations 12:11 says we overcome by the blood of the Lamb. ¿Qué es lo que hace la What sangre? does the blood do? Justifica al culpable. It justifies the one that is guilty. Limpia al contaminado. It cleanses the one that's been contaminated. Rompe la condenación que hay It sobre breaks the usted. condemnation over you. Silencia al acusador de los hermanos. Silences the accuser. Restaura una conciencia muerta It restores the conscience y nos protege del enemigo. and protects us from the enemy. La sangre no es un amuleto. The blood of the Lamb is not an amulet. La sangre no es, clamamos a ella como algo que es sobrenatural. Sí es sobrenatural, pero no es magia. The blood of the Lamb is not magic. Solo aquellos que han nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios pueden clamar a la sangre de Cristo. Only those that have been born of that seed that is incorruptible can claim onto that blood. Esa sangre solo funciona y fluye That blood en only flows aquellos and works. nacidos de nuevo. And those that have been born again. Si usted no nació de nuevo, If you are not born again, no clame a la sangre, don't call onto the blood porque no va a haber un resultado. because you will not see a result. Porque antes que la sangre sea derramada en ti Because before para the blood is shed desaparecer over tus you pecados, so that your sins go away, la palabra de Dios tiene que haber hecho su función the primero. word of God needs to do its work in you. La fe es por el oír Faith is by hearing, y el oír de la palabra. and by hearing the word. Si usted no hubo alguien que le predicara If someone didn't preach to you y usted se arrepintió de sus and pecados you repented from your sin y reconoció a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, and you recognize Jesus Christ as your Lord and Savior, no puede clamar a la sangre. you can't call onto the blood. ¿Qué es lo que nos hace la sangre? What does the blood do? Crea en nosotros un arrepentimiento It genuino. creates a genuine repentance in us. La sangre hace
que haya confesión de pecado. The blood drives you to confess your sins. ¿Cómo podemos honrar a la sangre derramada en la cruz? How do we honor the blood on the cross? Viviendo una vida en santidad. Living a life that is in sanctification. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que el pecado no se puede enseñorear de that nosotros. sin cannot take over our lives. El pecado puede llegar a tu vida, Sin can come to your life, pero no puede enseñorearse de but ti. it cannot take over you. ¿Por qué? Why? Porque dentro de ti está la sangre Because del Cordero. in you is the blood of the Lamb. Porque tú eres un nacido de nuevo. Because you are born again. Y Él nos dio las herramientas And He's given us the tools para luchar en contra del so pecado. that we may fight against sin. Cada vez que tomas las copas de la Santa Cena, Every time you take que es the un símbolo, symbolism of the lo que Last estás Supper, declarando es que estás en pacto, what you're declaring is that you are in que agreement, estás cubierto, that you are covered, que estás redimido. that you are redeemed. Ahora ya para terminar, And to finish, vamos a hablar del poder del nombre de Jesús. let's speak of the power of the name of Jesus. Todas estas tres cosas, All these three things, la simiente incorruptible, the incorruptible seed, el poder de la sangre de the Jesús power of the blood of Jesus, y el poder del nombre de Jesús, and the power in the name of Jesus tienen que ir amalgamadas. have to go hand in hand. Todas dependen unas de la They all otra. depend on each other. Usted no puede nacer de nuevo You could not be born again si no hay sangre. if there is no blood. No puede ejercer autoridad You cannot have authority si no reconoce el nombre de if Jesús you have como not autoridad. recognized the name of Jesus as authority. Entonces no son tres cosas separadas, So it's not three separate es things. una misma It is sustancia. all one substance. Es lo que la Biblia nos viene enseñando It is desde what el the Bible principio. teaches us from the beginning. Dice que todas estas cosas que se hablaron en el antiguo pacto It says that all these things that we're speaking in the fue para old, mostrarnos Atonement. estas tres verdades. it was to show us these three El truths. poder de la simiente de Cristo, The power of the seed of Christ, el poder de la sangre de the Jesús power of the blood of y el Christ, poder del nombre de and the Jesús. power in the name of Jesus. El nombre no es una fórmula, el The name nombre is not a formula. es autoridad, It is authority. es identidad, It is identity es una representación legal. and a legal representation. Cuando decimos en el nombre de When Jesús, we say in the name of Jesus, estamos diciendo en el nombre que venció. we are declaring the name that has overcome. Regresamos al We principio, go back to the beginning, a Génesis capítulo 3, versículo to 15. Genesis 3:15. Lo que le llaman los estudiosos de la Biblia What the scholars of the Bible call el protoevangelio, the proto-gospel. cuando dice When it porque la says, simiente Because the seed de la mujer of the woman herirá a la serpiente en el will calcañar. hurt the serpent over the head. Es la victoria de Jesús en la cruz, It is the victory of Christ on the cross que hirió a Satanás en el calcañar. that hurt the devil over his head. Y dice la Biblia And the Bible says que por el cual él se humilló hasta lo sumo that because he humbled himself y completely hasta la muerte en la cruz, and until death on the cross, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. God gave him a name that is above all names. Entonces el evangelio no empezó en Mateo. ¿Dónde empezó? So the gospel didn't start in En Matthew. Génesis It capítulo 3, started in versículo Genesis 10. 3:15. ¿Qué hacemos en el nombre de Jesús? What do we do in the name of Jesus? En el nombre de Jesús echamos fuera demonios, We cast out demons. sanamos enfermos, We heal the sick. atamos y desatamos. We bound and unbound. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, funciona primeramente firstly, porque hay santidad. there's sanctification. Si usted no vive en santidad, If you don't live a life that is sanctified, no trate de sacar un demonio. you cannot try to cast out a demon. No sea osado. Don't be used. El diablo reconoce The devil knows and recognizes quién tiene la autoridad para sacar un who demonio. has the authority to cast out a demon.
Si usted no es obediente, if you are not obedient, si usted no funciona a través de la fe, if you don't function with faith, si usted no tiene una relación con Él, if you don't have a relationship with Him, cuando dice en el nombre de when Jesús, you say in the name of Jesus, entonces then el cielo respalda tu declaración. the heavens will then back what you are declaring. Así como la sangre no es mágica, The same way that the blood isn't magic, solo por clamar a la sangre, only because we call on to it, así sucede lo mismo con in el the nombre same de way it Jesús. happens with the name of Jesus. Si no has nacido de nuevo, If you are not born again, no clames a la sangre, don't call onto that blood. no repitas el nombre de Jesús, Do not repeat the name of no te Jesus. va a funcionar. It will not work. Solo aquellos nacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios son los únicos que tienen autoridad para usar el nombre, la sangre de Jesús. Only those that have been reborn in that seed that is incorruptible have the authority and the power to call on to the name and the blood of Christ. Así que no uses el nombre de Jesús en vano. So don't use the name of Christ in vain. Ora con conciencia de autoridad. Pray with the conscience of authority. Ejerce el dominio sobre las tinieblas. Take action over darkness. Y cada vez que vayas a declarar sus promesas, And every time you will declare His promises, que todas son ciertas y todas son fieles a sus pactos, that they're all true to His diga en pact, el nombre que es sobre todo nombre. say that it is in the name that is above all names. Así que So- la palabra nos anuncia The word announces la obra de la sangre, the work of the blood. que es lo que hace la simiente incorruptible, What does the incorruptible seed do? anunciando el sacrificio de Jesús en It la cruz. announces the sacrifice of Christ on the cross. Desde Génesis hasta los evangelios, From Genesis to the Gospels, las palabras nos llevan al Cordero. the word takes us to the Lamb. La sangre nos da acceso al nombre de Jesús. The blood gives us access to the name of Jesus. Sin sangre no hay pacto. Without blood, there is no pact. Y no sea tonto, And don't sin pacto be no hay dumb. autoridad. Without pact, there is no authority. El nombre ejecuta The name declares lo que la sangre compró en la cruz. what the blood has already purchased on the cross. Y la palabra reveló. And the word was revealed. Así funciona el reino de Dios. That is how the kingdom of God works. La simiente te transforma. The seed transforms you, La sangre te the limpia. blood cleanses you, Y el nombre de Jesús te autoriza. and the name gives you authority. Esas tres áreas Those three areas donde se manifiesta este poder where this power is manifested, combinado. No puedes separar all estos combined poderes. into one. You Uno can't separate depende del them. otro. One depends on the other. La simiente cambia quién eres. The seed will change who you are. Transforma la semilla que fue plantada en buena tierra. Transforms the seed that was planted in Viene good lo que es una ground. transformación. And there's a transformation that Y comes. para poder transformarnos tenemos que morir al yo soy, And in al order yo for us to puedo be y al yo tengo. transformed, I need to be renounced to who I am, what I want, and what I need. Regar esa semilla con agua, You have to spread that seed with water. que es presencia del Espíritu That is the Santo. presence of the Holy Spirit. Sin la presencia del Espíritu Santo, Without the presence of the Holy Spirit, el Evangelio no funciona. the gospel doesn't work. Así que si tú no crees en el Espíritu Santo, So if you don't believe in the Holy Spirit, no te esfuerces porque no vas a ningún lado. don't overdo it because you won't go anywhere. La simiente cambia quién eres. The seed changes who you are. La sangre borra quién fuiste. The blood changes who you were. ¿Cómo borra? How does it erase? No acordándose más de tus pecados. Not remembering your sins. Y el nombre de Jesús And the name of Jesus define defines quién eres ahora. en who Cristo. you are now in Christ. Santo Señor, aleluya. Blessed be the Lord. Le invito a ponerse de pie. I ask you to please raise on your feet.